shidziru shajiru ebaba yeshuan wala waitisha mwan abada inde bamba hojimli kwa de bamba kwa jamba name njaze imara shani de urongo shani de santi ya bamba holiwo belekapa laji usikwale ngarengo hatua ya mahakumerire mari hasiran harmasesi washino wahanya mdobos wahanya kwamba wahanya safirusa shasuka yabo haimenya kwamba kamaja hapsi chini sukanya mdobos ya kamaja hapu mbuni tawenya safirusa ya kugawa ikoni haina wanu kasugoka nezaha ukartuzi jua basi sikuja ujahatu na riwapare ngewaji basi leunga rongo zawe ngazija rijirongoze siwa babao rirongoze dawu ukaholihu deshetano shidziru shajiru ebaba oye meshuarani wala waitisha mwan abada inde bamba hojimli kwa de bamba kwa jamba name njaze imara shani de urongo shani de santi ya bamba holiho belekapa laji usikwale ngarengo hatua ya mahakumerire na mji wa hufu ema hakuma hiyo haushahidi omji mzima harme mji 10 mirandari ilo wazima omji ujo ufongo na yahongo na mahabitsan kona ukamji wa bambao ushahidi wala mtu yao Zesimi hauzesinda enyamdogos nenya safirusa nenya kwamba hiyo kwa sina ruhusa ya mji ya kufuni kakarija watiba ngawa kalima lara garabia wa daula ukaya wahagizane zidungo ufanyiwa idoka dungu ilade dauna kabasi mwana mbambao jodafanya gizane ya jasaka nyehena mwana kufuni ya jare loriso le kalima lane garabauka ya harumaye lidu ya heshesi wa shangazi ja haina mahani rijo henda harimaze kitu hizo rukundu mana nguvuni ewe wana wababao kwa na kasi ni watu wa oremtira umu ile kalima la tano garabia wendawla ukarika uhatsi mahakama ya jari hifadhi ya jahozo anisi Unujoka utaje ni harimade kimbala mahakama ili ya tsatsai awa mhifadhi. Mahakama garibabia ukaye harimasi ya mabao wasipanye beti ziheze rugozimu zijoka ajali na bijimi rojina wajonji ya mungu na wasiye enijoka haparisiwa nani ya fungwa baiyode amani ya hensi shamu ya tibuliwa hamade zajiri hangonzi yani bujefu wacho muhamana ya heare na hitsa ya kwe hitsa hawana bekanga rengadide na mhozoni siba mahakama bera na mdo mahakama mgawa nimri hukumu shagati nimri hukumu kamda jokaya nimdato joko hawa mji hukumu abage kwezi na tahadhari shao
ya hukumaini istahilo bwana nao istahilo bwangazija istahilo bo serikali. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sane na daka 41 lera za hunula ya Faransani jabu koe satsanu itia daka 41 42 ikoni wabishoni warunga o ngwambayo kana waishi ya hatua ikao wabambao watsanganyi harma mzima mingoni mwemiji yahe bambao ili urenga karari husoni mwa ezajiri baina yaho mji wa Vuvuni no mji wa Nduwani. Ndizo wabambao ngwaparao wangazija wapara ye daula haina wandu warengeze hadhari za hao ili masuala jayanu ya jwabunguza harima ensi ya hatu hokana ya renge mda masuala jayanu harima ensi ya hatu ya renge ngaendeli yao mahakume usoni mwa mji wa Vuvuni dingoni mwa ye bambao na haina mji ujonjia obohari yabo wanza utahe ulawana nuwa bambao wanza utahe tartibu ngwajore mwa mahamitsa mshanga rjuzi sao masuala na majawabu hokana mji wa Vuvuni wakaharuma wakawaremane manyo baina ya hao no mji wa mde watolwa zifungo za tsuka zishashi baina ya hao no mji wa nebambao Vuvuni wakawarema zifungo baina ya hao nebambao kabla ya yahe mahakama lakini eba ye mahakama hauye zifungo zinu zikazistehilwa no bambao no angazija jabo ko zijwa ujiri waremane manyo baina ya hao no mji wa Bweni ingazija wajao no bambao watsaha shawiri warenge hakwa na karari harma suala hamadalin eba banu wa Komori wangazija ye mahakama yanu yastehilwa hauze hukuma zinu zistehilwa ngarijoyo kana haina shihe yao shoheya no wandu wa milanansi na haina shisi hao shosiha no wandu wa milanansi bila shaka ye mahakama hamade namna ikao ya parwa ngao na funvu harma suala hamadalinu hokana haina wakati wasagzaha mahalani mdu wakati wa helavani wahe mahakama bao hokana na ubamvi ya mahakimu walo yabo hamabese ujibiwa ekejazinu zijiri harumansi hau haruma mji haukana mkinisha haukana yaboda bole kalbajari liko kajinji mangazijawe wenjingu ambayo yakana mkinisha haukana ngabo miji ya hengazija ambayo kana ngwa metrizeo ye notabilite haukana haina ziko jiri haruma mji imanotablu waho mjuhu ujuhu haraka wava ya hengazija ili watahe imanotablu hari wende watsahe shawiri hali banungwa nzo shawiri hau banungwa enjezao mabaya harma suala hamadalinu indu wakatikao ngariparao abonge ngariparao hokana wakati waduka wangazija waduka waze wa miji wakaujorenga karari za miji ejazinu kazijaparo ha wasuli daraja hamanda inu haukana wenye miji wakaonye miji wenye mabavu wenye elesiwa wakaujorenga karari nziro na ukojoka ujobiro wa hodingoni hali mdu hadoria mahakama ya mila hadoria zilabo za mila mji ukauria mdu mdaho ni hakauria tsilabwano mji wakauriwa watsilabwani bavu lebavu wakauria watsilabwa negazija shahunu Ndwahisi wakana hale mdoka utsawa yende afanye zifungo za mahamitsanu hopirizo no yatsilawa mwezi no bangweni no yatsilawa mwezi ni mji leo hama mdungono mafiti haukana ekamru halawa baishe mahakume mduka tushindu fanya mwezi kojoba mezi mili mdungu tsangwa hareje zabari hindini ele kalbajari ngilo jinji abo ngenga rujuzi sawa eba wonyurenge karari inu leo wonyurenge karari inu hafaida yahe amani yahe bambao hafaida yahe amani yahe ni jihatu ngwajostehi ewanutilo warenge karari jana ewanutilo warenge karari juzi ewanutilo warenge oze karari zahe ni jihatu wakanga joka na tile bambao bahi tida hundwane lebali inu sha inu pia zienea harima emi jihatu ne mabavu ya hatu eba banu onyurengaze karari zinu ne namna ruonao omsetu ne namna ruonao ye notabilite namna ya unguha ya divizewa ya ungula mafumvu jambe ya imaya rijuokana harimaya ni ila ekamnungu tinze harusi wombwa mbe ya imaya yoyo pula zipande haina mndu yetoja harenge hapa ipande ile ni haji notabilite makatiano hama kabati notable
kabati notable wa bandrongozi shilo ahukana wao kwa tiwazima wao kwa tushilo dungana na karari nzima hama kwa tu amiliana eba wazamba wao tindao maudu wajoka urudi tena wapare engazi jawa jombe ukana riwarejeza eba banu ike karari uniste hilwa ukarishia hukuma zinji zitolwa bala hukuma zinji zitolwa eba ikawa shindi wastehize hukuma hizo eba lintsinda lao eba banu bandi ya leo vuvuni eba kwa jakaza ya ukana leo vuvuni maudwe kabo mjimrwa jina wahayabo juu yabo eba ngwa josu butuambe ukana wahayao bo jumwa hezifungwe hizo au uvuvuni ba eba banema nazarenga muda mfano hadisi ashhadu la ilaha illallah ashhadu muhammad rasulullah ema nazarenda muda harma mjavuvuni ukana inumara yarabu walona waremanao manyo ndaone majirani washinda wahunda suala hamada linu sindabo kana emano tabu wao wojo uparwa wajawa sahala miyablu parapori ya suala hamada linu rono ezajiri vuvuni namde vuvuni wafanya zila wafanya watolwa baumde wajawa dibi imahakama kwa jafamba nungwa mwa suala linu ebambao emano tabu wanjia gohari wabaya bonarta hejau ani ngazendelea harmo ya miji hatu ngabu baundu ya miji ikao ngwaji wao hawao ani yenutabilite kwa tuenda wataha solution hauwa la mjula muda wa mao iliwa ndashawiri shangwa parao ne manotablu wa mabavu na mabavu wa mijila iliwende watahe hari bango johunra mbahindwa te baba nosha tongoze mahakama ya tujwa henda bio yafanya haza mweso la linu yenutabilite ketina influence ye hazi ya mahakama hindi ebe mahakama ngwaju kubali umparo ikao leo inu ebambao waikubali wajostehi izikarariza rengwa shaurishilo banu hindini ndada biswali ya chubalia kwa Ramba Chenko ujornika suala harma suala hamada linu hokana wa vuvuni waremwa mahakume ulawana nao waremwa mahakume ne bambao mahakume ya zilabo ne bambao ebali suala linu ye mahakama yanu haurambe hukuma inu ngiyo kiasi mweshitendo shajiri ebe hukuma inu ikaistehilwa gejoza shawiri almuhimu liho mdada biswalia tubalia kwa Ramba Chenko ngarjombe shia mrongo iliarmike winjo wa maelezo harma leso alalinu ngarjota mdada biswali hiranzida hivyo Montreuil. Dada biswali hiyo tubalia kwa Ramba Chenko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana Badruddin. Barzamasi. Salama alhamdulillahi rabbil alamin. Mahakume ya zifungo dingoni mwebambao ya wabia shaka eka mdu katina handuze katina mji mdu kajuka na bavu wavuvuni watolwa hobangweni harma ele bavu lahe bambao mahakume no wabambao shahunu warudi tena wapara wajau ye serikali wastehi ze kararika ondo za rengwa wapara ye serikali wazie ze aktivite za daula zilio harma omji wavuvuni ili ustehi ze karari ya huangazi ya hebambao juma utashawiri he amani ya hensi ne mabavu ya hatu hunu wajau watahadharisha ye mahakama warengeze dhamana zao watao nele kalbajari ndana biswali hatu balu kwa Ramba Chenko ejazini zojojiri harama jihatu wakore nga zekarari ndao wao ndo wakujwa uhumrwa iliwa lalue zekarari zila ebes jirwelo harama jihatu yansinde mafu nane marunda yahe ele kalbajari ne mikatrio na zila envelope mkorenga ikaijazini tija ndana biswali hinga na omrongo Adamenji Mwana Badruddin haukaa lusu ala ikauli hafidisha hadisi wa Komori hasibabu ndumdala na hitwa ikao urende mvu rala ni huja tajiru watilo wakatirlo nuo yokarari ya urengwa nuangazija shamadewa ni wasamba wakati wavira na wakati wagerunga kutafauti kuu haukaya ikawa ndo wangalia yana stabilite ya jana na leo ngaribundayo kawa ngabo mwanya wa hariano ukawe urejeza eseo sahoya komo irejeza eseo sahenga zija irejeza eseo sahema katika
aka namzawadi hadisi mraba Badruddin wa Samia kaya wakati wa almarhuma na Daktari Abdurrahman akani ndachua wepe zati vapu hayembe ila hairege haitia haruma velu hajitata kariwa haela gari hamaga zamba eyembe ila umalembaru wa ilu samahani uwasili nze safaini debeli amaga mahani wanadamu ya kayanewa ekopala arendenda rukwina alasili nze safaini debeli watokaya ispatu sa utokaya safaini akobe sa zarupu ya ende sa ila risala ya kobe sa nze safaini hakaya itiwa daula hakana hadisi ya kazambe mze watu mze safaini au hakana uruwa hawema jini ya kazaya ume mze watu mze safaini abuke silatirati kaa ekamze safaini haja hajaruma letangana henga tija yaukawa hangalia mze tapa geda huvi hata hawangalia askaria zapatazaya zati hawono ewarua uonyanga tija ekawa nyanga tija ngorvala aweka pasirala yamjua hadi ya yamjua hawa kini mwananya ya henga tija ikao katilala sa yamjua hadi ya mnangole yao amange echawati kaya waka mjua nga hatu wa istahilwa kihila leo wanaha Badruddin amadalani wazama ukehatu wa rengwa hatu wa yaujisa horengwa hatu wa jisaba mao hatu wa ilingana na tasemeka ya shijiri awazi tena njiriyo harumeni jihatu sa amadalani wazama wanaha Badruddin imatisha hatu wa ngastahilwa hatu wa kena mjua istahilwa wanaha Badruddin Natukaya ndani wanyewae owaze watu Emakasi kazi wa heba mao owaze watu wa heba mao kukanda wanyewae Sasa kukaya Ene tabla mwikweni Nene tabla mwakazi Nene tabla mwine Wawanyisiwa Abo hama mahenda mao kamili Ama mahenga zida kamili Walanga mao Asimabuka walanga wa azali Afida ya kinafsia Walakwati azali Afida ya kinafsia waduweza umkwasi waduweza echecha hao saranga zija abo mimi mwanama Badruddin laha sinamjua niremele kwasi amnaga niremele kwasi yokatu wabdoa mwananga zija haruma ungazija waskasi warahara wabdoa ngehatu wahamadaida wabdoa wastahi austahi lana sha wawakafirwa nuwawaha zahatu waziji zaroma jabduwa zirita enamna ile yamle fulani kaunge opposition afanya hai lewaremetona yamjua akauwa awasuli fulani na tatu fulani ikaunge serikali gutoheda ya kubali izo wanawarena atimamu hawanane mwananya mwa Badruddin mdadabi swalihi wachikubaluporwa Babachenko mdadabi swalihi wachikubaluporwa Babachenko ngojo leke zambabi ye sauti manai sauti yao amange heyao na imbabi ya mai ye mikro ndi mana ikaw kartushi yandu sha ngarajeyu harma le swalali mdadabi swalihi karari hamanda zinu ngazi jao ye o0 owanduda wanu wao dwarenga swala hamanda linu wanu ambayo yakana inotabilite yunguha vanu zabari jana zinza kojo ujiri mdadabi swalihi lewe inu mtojwa wafikiana ejazinu za jiri marabara jiri na Badruddin abuko Samia ukaya hamanda mdumie pesi msujua namna yao abangani ni mwana Badruddin amati jeleza buhadani ikamkini shokate jela ataki tatu wangu ketuza abanga mzokupe njeni pare harumepo tablo manabu mdadabi swalihi endelea ngarushi yao dako abangani ni mwana Badruddin hamati ziwane tabu andani naam yakaya vano shaitemba shaji owazewa notabilite wamjua warenge hatu wa hamadaini kawa hatu wa ndingana neshetedwa hatu wa ndingana mawambika wao wafanya chetenda chinu jana kwa hamba chetenda chinu leo chino handani shawa haramba kisada huvi hamati wa nesa ya barua ya hamze wa hatu almaruma megatana
nidembeni shawa wakati waongazija wakaurumishia wakati kao ya politiki ya siasa ikamali shisho sahensi sikarstahila ne politiki sikarstahila ne madamana wa siasa sikarstahila ne mahakama ukaya pesa watakumari yanastabilita wamwana wasaadawa ikawa ndio mahakama wasema ihukumu kunchi hodiro edawa ilo awalo kaya gelazima deri hukumu kunchi hena mnawe dawa ilo amuja mimi mwana Badruddin he hatua ya rengwa wakati rono wao sina mtuanire mekoti mwana Badruddin ndada biswali swala zima rishi ya juzi yemhumwa daula kolonel Asmani hapara uangazija hapara notabilite warenge ezidhamana zao warejeze ila amani ya kaja na harmayensi warejeze zile hatua za kimiji ili wasaidie ye mahakama na hunu wao ye notabilite watombole zize shaya ye daula ne mahakama yokana na mrenge zidhamana za hanyu na mstehi ye mahakama na mrumie ye sharia ebanu yopara mwanyanyando ebanu lona utajife mwanyanyando bi ewambiye mwanyanyando harmani skola lini yekale rais wa daula ngombo ni manotable na mregeze domana za hanyu vahele wela ila notabilite ngojambe ukana ni daula barimshadizi zaoni ni mahakama na mregeze ngozi ani hamahena mndungu besho mwanyanye bali ebanu yokuka ajala mwezo ngozi nindo ndala biswali enamna waelewa Badruddin upande wa rais daula upande sinamvua husinzi hapo kaya wanunga lazima na Badruddin ukubalukawe mikoni abaka kubalukawe mikoni ngokubali mkosi wa sikoni ngokubali yatete kwani ngokubali enila kwani ngokubali ngobaba kwani ngokubali enamwe kwani wakati lokana mtakile era isiwa daula wasemezana stabilite waragazamana ikawa yeye ya tende ya suono stabilite nguo abakatwani katika cheo katwani kala daraja ya hema isiwasama ni wakaunika yanakabilite daraja hilo akaya karamjua hudundi zana kabilite ya kikori ya kimila ya kimkosi ya ikundiza harumana birohe ya ikundiza ya kisalamati ikiwasili izana zila napara zama karamjuake kazasta imzeta liyasani ya rodi kiaonge na suraya ya nikawano stabilite abuja wamena upande wao serikali isonako gelazimwa na stabilite wao wajiwane ukaya barudu unapoa harumanuji au unapoa harumababu gelazimwa stayenda kunapoa gelazimwa stahomji napoa sopana wa serikali kesu ni kasamani eno stabilite la komar kesu ni kasamani eno stabilite la ngazita uke lerango ya rihoa mzina ujirio harumonga zija ikawa ni wao wewe umzima hunu izogeza wadawa Badruddin shaizamini na kahazaname sikahazaname jaya harumongu hususia ukaya haina mbulangu kaharuma siasa shakajaya emina nambabane wahenga zija uwampango mafu ika uhea lelo stabilite ya gazita wagomnika na shea wakati wa umima ya gazita wakati wa unaibu ya gazita wakati wa une ya maswala domika izo juzi sao wafanye sha sindana mneno stabilite ya bahim ya kagabo nani ya stabilite ikauka wafungo uwena obuhayeza lupendola shakwasi uwena eshoza hiyo si obahanishi liyo mana wa Badruddin izo juzi sao mdada biswalihi dawe yokana haina wandu hama ngwabesho wanyanyai bali ani rais wa daula hama hametan difficulté inotabilité yokana mlejeza zila ila sauti madoka niyo demana omsajaja ne makafa ya njia harma yemiji bao emadhamana wa miji notabilite watumbulize shaya mahakama ni serikali yokana nyinde mkubalio zekalbajari nyinde mregao midungurwa nyinde mfungu wao kriminali yanu ani ndugo na manga jendao yonde sentindo sharia ya lazimu ya shende sendo ikala rais ngobokana na mdegezo manazanyu msisimrejeze amani vaeleo mara yangu bokana mahakama garamshadizi zaoni mtije mfungua na mfunga wafungwa ndugo na manga boziro relezendo mdada biswali kabla ya yokana hastehi kajastehi shane rais wa daula yone daula ikalo yake daula ngetobolezwe shayane maraya juma swala la mahakama
yabo ndio namnaje ikalo mahakama ngwa suoze dhamana zao wameukana ni maranja bahainu na mdagaza dhamana mjukumilie ngabo kana Dauda humdada biswali manamba durudini arumesirilo inu kutatare onara isi wa inu ya sukuti ekati rasi mzima akaya yondemina na mkosi wa heparasa eli walekeza lesozae parasa abangirama leo tena mzokiri ikeleo isi wa hedawla ya komori katuwa rama yemila katuwa rama eseo katuwa rama emikosi ya kikoma ikeleo wangu stari wa komorewa abane wanga na namna ya mjua ya rejezebali wasonimo ola gaziza ya kubali ya kenele kugule wa isi ya lolo ya resi ya mila na ya koma wa endese abana ya hamu rizau amini kejeto kala timukala isi wa daula hakubali hapartaje ya notabilite ya koma hatimabu ngozaka unga na rizijua usosi ya yangu zijua ya partaje ya mnanya ya shewa na mila ya rega zija na masiwa abanga kamili mwanaka durudina wajua kala ora isimbaji notabilitandari isokweli sara isi ngelazimwa ya tani ya vekwa singa wana kostimu shakala mtawa da mabao ya tumstahiki ya reni akubaya kuna ina ministri magletari ya bayana bao ya reni magletari kujapara ziona shaya vaya ya mabao ya stahiki ya premier ministri magletari abangama leo ekanga mama stahiki na sahani konsi na sahatari tele na sakibina za musede galazima sana mzimalati ya tayi emila ya sahon konsi ya kikoma ya sahe maranya hapa leo tukaza bahani galazima ngelewe ezitona zinga zijiroa arumayensi wari hawa mahakama waringazi thelathini wa magasi hukumumu ipelelekini shangulia wa hiswa akatiro kati mwanastaki ya kabari juyu ya wabari juu dobi esitele tangulia wa hiswa ya hukumula heli ya lazimu kasi jafanishile manapa durudini abangewa mahakama ya komoi ya kasi harumateo la zitenda za kiucha zitenda za kimaya hicho wakatisha harumale tumo iloka haini wa sotoro na ujili watekono za mijizi jiri ili emikasia isoto kaminene anga kabana kokeri rendelesharia shahiyoti rendelesharia tambuya wahicho rendelesharia tambuya yanganizamana odia imatishabia sara ya waziri wa mahakama ya bangere na muwa wa mahakama ya bangere wawapanara hatu wa mahakama wambambao iyo mikasi ndo mikasi wa walonyo ndo mishahara mihuyu mtumai mishahara wali wao abangere kabana ujobila mahakama ikawa na wangalia ranzi ya talulo asmania lobo lichu kagati manadamu ya rahiso au ya dhulumu mana ya hukumula ya timizie tirizo au ya hukumula kao sipia wanjilo yao tamdezatula pasani abangere zamana inule wao adalika na mjahi kausa ya iliwe enotabilite aweni jiaweka tija akahamba harengeza mana gelazimuo ya timiz hena mbria daktari waleta darmeri awota hanjia wa mononi wa hesirika gelazimuo ya hukumula malanda turudini shake tulazimu wa mji awotafu awenotabilite wajiwaria suala hamadi ilo malanda turudini ehele akili yangu niba wao mara wengi mwanyasi mdala biswali yetu balupara mbaba chenku wa tukufu wa Facebook FM ngarjota hasamaha jumaye namna ye mapicha haurambe soti ya hemanya nyasi mdala biswalihi ya kauroha haukananga mjokana hakaupara harima mawasiliano ikao kayajaka kawaida shakija soge zaike karimnika wamrongo harima suala ala saya kabli ya rejanji ya harima omusamma wa mpango hatu leo ngarparao nyonrikao ngamrangaliao maksus donrikao domfanyao mtoze fikra za hanyu harmaye maanzishi ndabande ze komanteri yakana haina mruge ahaku ya uto wa komanteri inamna ikao ndo yaelewa dinamna ikao yaelewa dinamna ikao drauzisa le suala linu ili rumundre faida shanga rombao yakana karjakanti habangano
karja kansi haude ya mji haude ya wangu hawambajau haujao lini suala lajiri ikao lijiri nai ra walilita rwabitiziwa haina wandu ngona enamna hao lini suala ikao ngalijiriyo harumemi jia hatu haina usiku inu namna zinu hatu wa ikao ngazijo urengwa harumemi jia hatu haina usiku ikao zi hatu wa zinu kazitu stehilo wa injini haozo no wazitowa ndo ikao ngaisababishao ijazinu ngazijiriyo linu suala ikao ye mahakama hama walichililia haukana kwa tu hukumu dawa hamada zinu kwa tu hukumu ndongo hamada zinu ili wajota shawiri nde malaikao haina usiku zingazijiriyo hapo ngenga parao wandrikao domridungao haudu lobanu rihadisi yole suala linu ristehilane karjaja banu hulapiza mijia wandu hau usijini wandu hau haudea wandu hau kaza wandu zifumbo linu bala siha harma yensia hatu eshawiri hindini ezjotongezeza jiri vuvuni nanduani zitijiri harma mjimdra jina ezjotongezeza jiri koni zitijiri harma mjimdra jina ezjotongezeza jiri harma mijia hekomori zitijiri kitmem riono juzi ya ukananga boshababi mzima yarenga kupukupu ya ungua koko ahe mnyuza mzazahe umhono ya mpashishio ya mdrimashunde kohitswani linubaya na zahalo samjini loti la mzima abunge ngarjoka na mfale loti de mfama udu wangazjambo wazumamba kanavo me prevenir ke guérir shauri hindi ebazi hukuma zinu ngajoste hilwa ezistahiki eza barindi ni haina usiku suala mandalinu litsongoreje irresponsible ndo harma suala hamandalinu ishundesha arebe habanu ishule shari hansi shakarti banu haula pizana na usijilana haukana hana mjoroha harme kadr ya mpango na bangano reazitota reujozi jibu ngarjoka harme wajibu ya urumia ye hukma ya Facebook FM iliriziye haukakarti banu habangano abonge nekende zavira shahom juma basainu hana mrujo wona yaukana hanji ya harma bangano ya ulapiza mji hau ya ulapiza wangu hau ufanya jau ngarduka arme wajibu ya urumiemba bisisi kao ndurjo shinda rifanye nando humzi hau kana karti vanu hau tahama baya hau ulapiza hau kana zinti za fuvuni bahi shao mijini hatu harmensi ya hatu haina usiku ngazjirio na wole shawiri sinde ruloni lo eka haina mzimandasi harenge responsabilite ahi yabonga rjobe hantenda zida ihosa Marseille ilitsa hemanyasi sagafu kablia ya unikawa komori omrongo. Amaimanyasi sagafu rahaka jawasili haruma ye mnangaya ya buhama mpaka dabu angaliza tukufa Facebook FM risa rimnikani nyiwa komori wa mrongo haina mbujuko paravanu nguyelezo juma ye zajiri naribaki haruma estehi ni mastehi ya hemijia hatu ne zajiri ribaki haruma uziro wajiri rione namna ya hunda tartibu haruma suala mandalinu ili maude jazinu sijiri shangar juzi sao mahakume wavuvuni ware mwanu wa bambao walawa ani warwa dingoni mwae bambao yabo bila shaka ika warwa dingoni mwae bambao yabo bambao bao wabeha barua harma ingazija ya ukana umji wavuvuni kautsime ngoni mwemiji kumena mfukare wahe bambao emakatianu timpaka mahakume ili utaha shawiri hamandalinu shahunu wajao wapara ye mahakama warengeze dhamana zao warma suala hamandalinu eba ezilabo hizo ezifungo hizo zistahiki zimerite eshetendo shajiri eba watowaze hukuma zinu ngazijo wajoshila wazistehi ewa notudu watowa wizo wotudu wazitowa uharma emijihatu eba banu leo watowa suala hamadalinu maudu wajoshindaba wastehi kama telefoni tanu ikawa waswili manyasuri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam mwanama Badruddin. Barzamasu wasina sana do request. Asi dasina sagafu no Marseille. Manyasi sagafu nantida iho Marseille ngona muda mwinjika jashido Parisa. Manyasi sagafu mahakume omji wa vuvuni urwa dingoni mwebambao ya bila shaka ngoni mwengazija juma shetendo iziro shajiri eba yehukuma inu istahiki eshetendwa au kijastahiki uwa vuvunu astahiki malawa handana kwa jastahiki ezila wa manda zinu obu wazifanya
ngojo stay wao otsidwa toa zila pamanda zina kwa miji hatu warudi tena wareje dingoni swala mandalinu ila saya wapara mahakama wastehi ezitenda zinu wastehi hukuma wa hukumu hena mnazajiri Manyasi Sagafu hukuma manda yenu ngweni kwa daraja hiti. Maraba menji mwanama Badruddini suala linu ikaudo la jiri usuku wa leo raunesewa zirongo zinu ne waze hewa ngazi jasu kutude babao afukuruke hukuma yenu ani ke javenu hauvenu mana watowe hukuma wardi tena wehansi ila dhati kao 10 ans ne 10 ans yinu ngartsingo wana manrabu ikao za fungwa mahunzi harumale suala lini piske mimi amfikuru kaya harume bambao ngo chukuma wakati mlonuo harume mahamili inu ya hizi longozi hijiria weko mora suala madarinu iyo bambao azali asumani nga hijiro zitindwa zinjina roho zinjizina wao kwa japaro juse hitwa wa hadisi wono mjiwa mtuje wa hebambao wakaha presida azali waona ya shawiri ya huwa na nyasi kaunga rolau hitwa ritujua mahakama ya hao ya landavi ngendo ndavi hatomu hiso wakomori ngo unatugma lokaya azalile kufagezi tebazini karjikweni karjinda abusha yede mlojukuma wahensi ramnikayo haruma mahamitani ibaba kwa jazise hitwa ya vili gasina ansie prezida wa hedewla ya komori ge haruma supansi panda ya turazanga ndora tahe 4 ye notabilite ya hebambao ke jazise hitwa wahabili tebo hamada shinu shasu France nze hamada olaika au harumishi harumayensi harumishi heno tabilite hino wajusashe hitwa leo wajusashe hitwa na leo sheteba shinu shihijiru mjini unu washijiriza inuti mara ya handani nimendo minaelewa siyolokaya hulihono tabilite isai partaje wagio parti mbili mwanada mikaudo ya rano hitwa ui mnyezi mgujo mrehemu uoyi mrikao ye mkaribu na koloneli Azali Asumani gardu jarambe uoyi mjomba hade yabo ngarlindao rielewa upande wa mahakama eske leo nga baduko kamanziwa na mbezewa koloneli Azali Asumani gujojuse hitwa ya saruse mahakama wendebio zirogozinu zike na jirma almuradi ngabo dalilu ya mvuade maingu mana ngarionawe na stabilite wesawa juse hitwa uberenge mahakume ikawe mahakume hiyo karchi aminu ke kavatolwa Emilio Franco Morian yo 2000 euro ikeye vanuna mifumumira rukunahishi yokaya watawasama mana mfukurukaya wewe heli wa presizeza rongoyo kwa jarnika kwa maya kwa japresizo kaya womjiunu ikaonyo wafanyashe tendo kwa na ujua wenda waliva mau maana kiadana mina kabana roko zihijirio zitona mau Manyasi Sagafu mahakume duwaremwa shawarudisi namba ukana haina mjirjo hujua ya ukana nguondao magunjini ani nguondao magunjini ili utahashawiri wavuvuniwa ye hukuma inu ngwadore mwa mahamitsani sha suala wangwa juzi sao jazinu sijiri omjindu uo waremwa mahakume hau mahamitsani watolo armega zija armai bambao sha mahamitsani yoke jawahi yatimu waze wanu wao warudi waparwa warudi ani wanko tujua ndo ngoda hubi na tanganyie ani jabukanga tujura armemiji na tujura armemiji hatu ibabanu kuelewaje Manyasi Sagafu ebe wangu amine kana ngo joshida wastehi ya hukuma inu ngabandomboka na ngabo baadhi ya miji ya hensi hatu wajinikao nafasi wanofanya izo wano maslaha ba wajojo tsanganya yengazi jao madhamana wangazija iliwende wawanike yeza hao suala la pili Manyasi Sagafu harmaza hukuma zinu zonti pia madhamana waheba mbao wapara daula wanangeuta manaza hao harma suala la maendeleo hao activities za daula harma mji wa vuvuni kabati mwanambabao ya jonja harma suala hamandalimu ebango amin wapare daula wastehi wakemaka masevere ngo aminya ukana uandwanu waile ngo joshida wajibu manotable wajoshida wastehi hukuma inu ye daula wajoshida wastehi wafanye mahakama severi ebe karwa Sullivan sindaila miva tutongo tulona ndrono waili ranjeno tabilite huja ye mahakama Manyasi Sagafu
Balatizone sado mwanama Badrudino Mandoni tone sokaye maneno tabilite ilo ya jusa shehitwa ngabo zilo sireni zabanda ya hasibabuka ya raisi wa daula hahabili ilo tabilite rengeze dhamana za hao iyo tafsiri yokaya uoi aralwa hitwa roiko kona koko yirbite na wanavao ila notabilite waja warumia pieji wapara sona ula koloneli azalash angalia hozilo iho wangale mahakama hizi kishawe za joka njema engo wandu wanabu watanganyi habala wareme gungu hodangweni hula warema wa mji unugungu bamfikuru kali joma kitareni harumo wana wakomori harumo estuari kazijajo jiro mjini hula tena wafanya chetendo wa chino kazijajo jiri ya mishini wa jina sila heno tabilite inu zila rongo za rabo ikawo kasudu katabaso mwana mabadu manyasi sagafu sha emwa daula hahabili ondwana ngeza manazaha wahabili no tabilite irejeze shilasheo shahe mijine gazija kabli ya zinzo jajiri mambo kajaka ujokazi ngajuka ujiri hazamba ngezi nuzija lewe inu wajawa juha wazamba ribaki ibanu yeuloza manamole swala ninu jumwe makafajiri hana usiku harma yensi hatudovi ekahina mndu mtorenge bali habeshea imanyani manyasi sagafu kabati dhamana manama Badrudini todo tokaya dhamana wa heensi yopara koloneli azali asumani hono da yanikiwa wa mahamitanu yardia jaya jengeziza hegozisha mpuyano yabo ya tushino kamilisha ze dhamana au ya saboti ya dazari amungi abo leongar parawe no tabilite ila hujimlipo hao warengele gari wa wasulimi tuje wende waona neona koloneli wameze habari zao wananyasi watoraze roho na wanuwalo mopirizo watabi hao wafungowa sina haki na mzee wa hatu sabi ya wamenrazi shawasije wafanya nrazi kao wauliliwa wawosa wajihi wahimila mnyezi Mungu ezabaki huono zila zajiri kukola hendeko ngulo mhono nohuishia ngwankuyu kejanisa wambao kaya ijokiri ya keka fungwa baula kokwa hae alisema ngosi ngo ufanyishi armema siwa ngasingoja arrangement amiable kao kartelewa siwa na wakomori wa misowa hekomori wa bani ya wasili akonja abo chukumelolano juu ya presida azania nuko na makomori wala wa confiance wakaba sainu komkomori urendwa nai hata rajamu mahakama au tajia mahakama hauge na aminifa mahakama haukana nduna ma zisazirende hamda Ronesa jirar male swala mali juzi wanazua na waviolewa wanduzamba ukana kartushtaki au kartina uaminifu hana zijiri ya masa inu ibabanu ele shauri har masuala mandalinu ikaba wana fikra har masuala mandalinu manyasa gafu ifikra ujoitowa no ilirivuke na masuala mandani kabati shawiri itodo tokaya madoni na zabanga mzirejeo ngari parawe no takilite ila wa wasili mituje wende wapare koloneli Azalia Sumani eheli wajo wakampe bangoni hula wakensi wena yoda honiha hebanga bubango hiyo wameze mrazi za hema siwa bawa waheba mbao madhamana wala waheno tabilite wego walo chukuma ya hema siwa wena koloneli Azalia Sumani kabati mavulase katile babao mana warone sena dilule ukaya wojo ujuje mrongo za mrikao hayo famiyo watolo wa roho wajua wazirenga hukuma ya mahakume abuwaro ni sadalili yokaya wajua humrenga koloneli Azalia Sumani mahakume au maha 20 yokitepo varia lezahende ya vumme rehodeshawi lila henzi habo mtika wesi ilemelea yode fikira ya hangu suala lamu iso ili rejei wabambao hama warendo anaizinji na ezi iliyo banu ngartungore jei harma ezajirar mumjwe koni mzazi wa bambao yebambao ivunziwa ingazijairemwa omjwe koni usijiniwa kajeshi ya kumena mfukara heba mbao wajuha washemeza bandi ya mzazi hao atambariwa na wada umriambo yafe ekeja zilazijiri kajeshi ya wahabili walaani karjeshi ya waparama kama karjeshi ya watsunda hanta tangani ya masuala mandalinu hao watsunda anile swala linu amali zabarindi lile ho izijiro zinu waja ebabanu ngabo mwanziwa na muyengwa ani sagafu ujorelezano ebamba obanu yo himar mandara ni mwana Badrudini na mwendema mduwe mzunde muzise harumwe bambao tuambiokaya ye mjomba yarala hitwa woyi mnezi ngujo mrehemu woyi nduza koloneli Azali Asumani ye makoko wazima yabo lazima vajembalbala ya heno tabilite lazima vajembalbala ya rongozi nji harumwe masiwo pandewa ile sana lili shama de wali walamba tizambe madonukaya
yeje jana ibambawe iwo nawe ziterwa zijirisiwawo harumwe masiwa rijuo ke dhamana wahe masiwa yembabawo yeporopolodeni azalia sumani hakana mahanitsanu bajiri indongozi jizati kunjari ngabo wananyesiwe njiwa loma prizo wa sufreo ngabo mzewa hatu sambingu sufre yebambawo kwa sujusashe hitwa jele wako ujusashe hitwa abangabo ramu wakaya ngo wagoshina wajusashe hitwa yabone wajusashe hitwa wende wajulen razi zihijirio ye masiwa yode mana nuoneshe tafsiri ya zarogo hizo kaya wein karibu na koleleli azali asumani ekema hakama kajafanya hazi shono tabilite siyasa ya miseda nili yokanga vifanya hazi kara kena uwa vilibahanu ilama hakume ya nrabu kabato lazima jana mararu yabo banna mwezi gojono kaza na gozilanga zoo uvuzilaja marhaba menji manyasi sagafu rantidaiho Marseille wa jamua harmasfala elespala la hatulina tukufu wa Facebook FM 0615 94 40 37 bandi ya rishili ya mdada biswalihi hatukubale paramabachenko rantida honu Montreuil emanyasi sagafu iho Marseille harmairi de Lyon harenge mrongo hamara ya vili yabo wakati unu sunika wakomori mrongo ili hena mzima ya jamu ya jitamke harmasfala hamadalinu hamastehi yahe matangazo hamastehi yahe ishari hansivanu haina mrikao ngena fikra yahe juma emadaire hansivanu hamastehi ndono ngarzambao watsina usijini watsina ude ya mji watsina ndunju jotwe fikra yahe au yaonese eka yezajiri eka hukuma ilingana nezajiri eka waitoa ngojo huistehi eka banu owatowaze hukuma zinu wondo alo sababu wazitenda zidiru hamada zinu haukananda wao dwalio harma miji wajirseme kiswainu ndao wao dwaruha harma miji wende wataha solution maswala mandalinu ndao wao dwatsongezao zitenda hamada zinu zijiri haukana wondo wakoruha wanze wende wazitashie shawiri harma suala hamanda yan ebe banuleo ye mahakama kweli wajukazation de manyo ili wabunguze serikali wajirande konti yokana banu yensi sangi jendao ani risarende hama barbaru sonti pia ani wanru pia warende hama kanibali hama wanru warende hama kanibali ani kabatsi mru uono hama utoa roho irende hanyangu rana ula mkatadhipe hoshindoni hama mtoa roho uronde hanyangu warmensi ya hatu utoa roho irende hanyangu rana henda msutu ani kukamrata evaha miende msutu ngiyo nziro rahana mru wa manyanya izajiri usikwa juzi harma ye mbanku mruhorenga shonode yazingare kukwahe umuhono ya mreme puchari ya mungu we muhono ya mzingare le shishio ya mpuwe ya mreme hatartibu yokana akanza bendo fulani hamendo ene sao ani ouziro ulio harmainsi hatu ye makatiani ngarjore nga telefoni tsaini manyasi alipara manyasi ripara 0615 94 40 37. Salam alaikum. Allô? Allô? Garushilia manyasi. Manyasi ekawurishilio garushilia. Manyasi kaondu ariparaba na basainu hama rikahuishia shawe kuturishia. Ekamurishio manyasi kao uriparabanu hama sisi ngaruhishiao shawe kuturishia ngarjoni ka manyasi mrajina omrongo bahea jiamwe tukufu wa Facebook FM mjori samihe okana abanyanyasi wariparao banu ze telefoni kazi tunjia nyandikanga mdiparao harmanzia za interneti nyandikanga mdiparao harma ye mawasiliano ekamru kabla ya mdwe japara ndungu joranti mbari BCE yazimeye interneti ili yadunge ye mawasiliano okana ngiyo na wakati hama interneti kaitsunjia ekamru kaja shindo idunga yabo
bandar wasuli harma wakati unu hantari jodo linda suala hamanda linu remabeno kana imakatia musiano ngari jodo veha ezi anteni zatu na kabula no waridungao waridunge honziani hawakake tubidie makatia musiano ridoka ya wakati mle hawakana arjoka na yemnangaya haisa arsa renge yemnangaya abuge bidiyo ridwenda na haraka mbabe hawakana lazimu butasudi naam tonton salamu alaikum. Wa alaikum salam. Zingara ya anteni tonton balantu ambayo zingara ya anteni hawakana garjoka sina webano harmo mando wa mpango renga manyasui para salamu alaikum. Wa alaikum salam wa Badruddin homojana papa Ramon Ranguno Marseille. Ramon Ranzida ho Marseille 10 ans ukamba wa vuvuni waremwa walabwa ngazja wasurongwamba malabo waremwa ulawana shitendo jitu kamba de shahijiri usikwa juzi mwanya Ramon usifikiri mba tongozini au malavu yani yastahiki harma shitendo shahijiri eba mtu watue malavu yanu watoshinda wastehi wao eba imahkama watuelewa au watuikia mtungika mba ambilazo mabani maruden kakula siku ya sijiri irresponsable mwa masuala madadedeni Mwanyaramon Mwanama Badruddin kairi rongweze kwelu besha gezo zao endelea mimi amdo subutu nambe uka abaha kawati notabilité kawati mufti wao ma marionnette parce que notable mtima akanenga zija we para sedasani afuha orongweze kwelu wabakisha pia wao wanafiki parce que waijiri zichengwa zengi zikao ike lazima notabilité yo ihime ijuse zedoho zao nezijagila nazo wanyeseze hama gesti ya faina motole watae wazijwe chayo notabilité ya marionette warumao na mafundi wao pia ce sont des corrompus walo unsini wez amri za azalatman parce que ka wakatongo za kwelu wadodo waone andaya unaemila wangodwe favoriser zabari azali angi ho muharuma zabari neka kafanyana abo wantu ma marionette kanga zijawa dungu wao abo ngazijado wale ma victime ya masiwa wasalamu alaikum be wanu demande azali wanu warenge karari za region kamba wao wasizi amba mujuo kausi haruma zintongo zinde tomoti azali au tabanu na la haruma politique hali wantu wanua usonamba nahika kwa kama marionette maroda wala zirongwa et décision imméritée basi wanuti de wao vojana watu wa decision maroda zini wabudzatena wajwaziraria swala la vili manya Ramon wapara mahkama amba wastehi warege dhamana zao na humi mahkama wapara notabilité amba warege dhamana zao vani dende alion fotifu pourquoi kakola mtu asimvole shamnyawe ibani manya Ramon mwananya Badruddin ese gesti zini zifanyia nyingi harna ekomoro balinga zija ngabo moto tule victime zamba babo wapara faina moto ule awula watinzia zanga ki afangwa na shtendwa ule do wakati rakobidi notabilité ihime ijue zetendwa zile na zangina abaha na waranti mujwa wa vuvuni waranti tranquille wajue kanga bosuluhu walifanye shazi zetonda zini zijiri nyengi anenga zija na zini ziprepare wala kashinduzia parce que système hilo bani harna 2 ans kaina uparau enna kapto jirger civil wajue bakiba wodo eshele Komoro parce que Komori ipanga haize namna zote abaha kusinda mahakama ekore mongo nzoreme abaha wana wao wanfua pia waulawa wasijipanga wajabanje aboka watike notabilité toko yonsika wazilua maele wanzo system ya wajawaniko maele wale na babe kama notabilité notable ka Komoro mtima afu aurongo ezekwelu para sedasa setashi wabaki pia ce sont des marionnettes. Assalamu alaikum. Marawa mingi mwanya Ramon Ranzida ho Marseille. Tonton ga na mrongo jumali swalali. Na mzendongo sinungela semwala la hakikari ke haujua ndongo za utwaro sinuna ufujari uno. Mwenyezi Mungu hafadhi. Na bomba Mungu Mwenyezi Mungu hafadhi neze tabia mbisi baba neze tabia mbisi no. Vanurika amada de masiwa mararu ya tuyala. Chabana hata hiyo mawre tena zinjia. Jana tabia mbiso tena na bana bangizo ndero kabanu hato wana wache umana mshe mbamararu hato jile maya hemtiti ya tabia mbia mandizo releze
mayahe ani mwanamshe mtita jila mayahe namna ani mwanamshe ndio kaya kairi rudosta mbilo kana baraka ekamdu hashinde ende banu daoni hashinda paramna mana mbona stamili baba ndola zinumbi na jema mbona stamili atashinda ya lele mwana ule sotoda siwana ume chaina ukanga rocho wanata wanangu agenda au mwana wetu ajende monziani hata hakamba baharamna simtiti pre maada ka ukazana nazo logo hizo ajenda imwata basi hapo arituze ajilao koko hai maskini namba ya umru mbazi ajila koko atamtoe eroho majirani ndo akaona kiasi babu ngondo ya bola kilo sireo ali kilo madawa ali shabala maore ula Faransa maore na Faransa paka go ali ndio yana kabunge lazima ndo stamili chotela siwana ume ndio stamili mala wani ba ngarocho wanangu agenda au problemu tazonga zijirio hajoka hato koko ahero koko ahisofi yaza mtataje tonton imagine nam tonton maore ula Faransa ani ula Faransa na hunungo tsona ukana pianga si hulano wazaya relewa na weno tonton sinamnai shahunu fanya tabia hizo shango jo dawala na hatu hunungo tsona waransi wejenda shayo wanata unuzo ngazirio ngotsona mru ngedaene kope wa he mapara wa kwa tutaha wendo wafanya kundo uwe mapara wa hao noidi wa vive ani birthday ngabo kama rofanya hizo ndio maore Faransa nam umana wende mtu basi hedari hedeme hajende mwanzani wata wenda mkinize nzazi mzingara enda manguta ho yarenge shire wa yajipishe yande shitabembe na koko ya atamzi yamkini ya behimata riplevan batima ranzi hazingara koko aka utamtoero ala laka yisibabishi mwambeo nija porombe mtundamo sufahamisha zitabembe zijirio abo wala majirani abo yomala na bobonovo abo warishina pengwa juju abo maya ntiti na wote na ngula nana titi halawede wakude moto mwanamshe huyo elewana basi harenge ba hamre mema titi mtajuna mtapalo na hindini harubu tawarenge na bela la brike ya tumtoro wimayahe bamukama bale maya titi mo ngeyeza cheitoshi dimina problema mada hizo na umbulo naona titi awena zimusi wandu waume ribesta nguluma na wala kata yonga rjore rerondozi bizomonzi yani wanwani shema daki tonton waze problem zilo maswali hatu ula sasa zijirata imo pia tonton naridaki kama ni swala linu la hezajiri vuvuni ne de decision zarengwa no amna decision ila hukuma ila istaki sheitendwa vuvunwa dhulumiwa hau namnaje baba lao watu waze hukuma zila wajoshi la wastehi tindao wao tudajenda wakikinyume o tudatoa ya hukuma ya juzi baina ya vuvuni na mde waribitse na wajarjedingoni baba no ye mahakama ngojoishia omparo ikao do abambao waopara mahakama leo watu watungezao zinzijiri au kanaungu aringazi kalbajari banu tonton relezem wanu wanengeka waze watu wala uwa ndundasi wala waonokazi la nongo ikawo zijirimbi wazizihirao sha zedalili wangu wale nango kawono daizo warungu wa mjaza wa ebambao de ikoni sasile zijiri nziro mjezi mjore hafatu nezetabi ambiwe ya rengensi mateka ya zifanyao nwanu wala kwa chujua wadailo kwa mwale hao watu wadailo wana au wadailia ilini sha wa mungu mhomongu adunga nae wehano siha hawa decision wala warenga kaila decision ikao ngejo shinde wanduda lao hata wakumari wambua vuke nezetobi ambizi jiromi jini nezendini hizo yoke jejo kayombishe problem de bakakoli ngwawanilao pande kawa hii hausu kufariari ngaezi hauwa ya hausu yezi au wano wafanyisha normalmente ikabidi ke problemu ya jiri konila hawa ya jire mijimiba jina hawa ya jire zisiwaziba jina ikalazimu wahime relewa na washinde wafanye taratibu hata zetobia mbizimu zizilihanera ngoma ndoni razinu za juzize jaja shaila namna wafanyao bombu kusonoka waandelo bavu jigo jina warbejize wafanya nongombe ani haina nongwe kali ya ijirisa wao kwa suzinjia shangwa singo hangala
ndongo zino jina na weti nena mna yo kama na mugara saho wanupia rolo haruma yezu zote ze fami roacho haruma ze hezi yawe kama lazimu haina problemu ijo jiri adavu wanua shinde wake mazima hata wanua oneka gawaju shinda wa kirisolisu wacho hile mruoi wayarengezi mateka wamweleze wafanye taratibu kwa wale wako wazunguhaze bahasha zao hizo nibani kwa hele usukungu kona kwa chundu mwambia kwenda harengezi mateka ngo mjoka harengezi mateka yaoneka nga wajukiri taratibu kwa ya makato wano jina wanyare wakanaye ezi waunu wakawa ezi hau halali kabate ka ujirezi keleza shofujere zilizoka abata iyo mbugu chonoka wifulani hasubuta mungu mwono sayo hutomfano ya husanoka mbode hangamiza koko ahe tabia mizoka zekaya abaka bata mru amino si mwana si mjuhu si ndimi si wona ahe wonjuhu akatawe koko ahe awadi ye problem nizo ye nyaruma ye maso yatu hawe akamro ili lufujari witi mrika woshinda ya rebeti ze tonton bali banu tonton banu zo sohelewa ani zinukopia ngatsogori wa rais yatsogori wa zali eba abanga sameso na lema notable eba banu notable wow ngwajoshina wa stay ze decisions zao warengao eba banu wow wotsindo akonda wanjilo wa mondani wanjilo watuna mbavza nduma boshoni warbitse na opara na jamba kana wala wanruaje wasina ukazi na hukuma siwona malabo menji ikawo ujojiri harma yemiji harma mabavu harma wanduno nuka banga mfanya jobe katira banga mjoliva yotida hasara ilo harma zino bali banengeka emanotable wanu wajiri hale le jina linu lelo wanwandu ikao wakomwa wandu wakweli linu sindola ho mafujari wanu banefijo ino linu sindola mafujari wanu wona mwongo ndo haupande mzima chengeke parano kada la wanu wakweli Mwenyezi Mungu waleza banwe mawakaro mwenzi wakaona bi zirisi za wenzi au wakaonoka walekeza wenzi wanojo ndogo zika zejora na jizi chama nurija safara lelo imo lirufuja rila rengenzi mateka abakaba se hata namna wajushinda bakirisha wiri na ushinda litesuru wenzi yatu ila mpaka lifuja rilili nawe abade lokali ke munguju ruombe Mungu Mwenyezi Mungu alitolele fuja nino haraka mbaje ni ariba nekao mjoka wa ushinda ya fayema siwa hata zile sura za kanesi ya firejei au kambo nundu amadoi engeke para nuka wemru hilisha wandu opia oro watoto wandu madwaje wandu wafanyeze ngo hizo ngwati ngodunza ndo ifujeri ya rengaenzi au kaya yewe yengu tozifanya hata hapa haina mji kama si mji ya tohani majana abo ekawa ndo wainene na ikawa lazima wandu wanu ekawa na ndo wako eli emanotabilite wanu wangu zenu ngo hizo waelezele fujeri ngilo kote wakaona haina sugu hino msana wachomwambio kazi tobia fanya uizo hawazi jirisema bafu ne tahamsoma uhensi ya wangu wengi washirema jembrikao ujofa yae komori haukai yewa yenge ngenuhusino rondo kama si mariziki kama si ndini maitizi njini kamuna mashakana madarao elewana aweka lazima ikewa wawenge uikawa na mwako eli wamaleze hata ensi sinderi jizila suroika undeza kana ensi elewana tonton ngojobakisha harma ompango utichile anteni utichile anteni tonton haukana ngasivanu ngarvumbuwao yezajiri vuvuni na mruani harma ambao ngasivanu ngarvumbuwa zijiri harma cha osikwale wenu ngabudziro hauka zirende hamda osikwale wenu harmao mji shababi mjima waho mji wa mtsamdu 77 mtsamdu ya washili ekale bejilangulo jema mtsamdu 77 harendwa tsihinru hatorturewa na harmao mji wa itsinkudi harma ya washili ndongo ikao ejo diala wenu ndongo ikao ngartutsaha wakomori samaha iritie yezajiri harma omji wa mtsamdu 77 ilirone zitenda ziba mandaziru haukana zikansi zidungunga zende shilao toto garjuo na rone narangareba bano de namna hivyo no komori kengo hashiri toto na rone anteni no kaidi anteni wamesoga kweli kejaparo bano ngoma chono kaga sina nyichahidi toto na rone toto samahani toto samahani rireje harma ezajiri harma omji wa mtsamdu 77 Naam. Narishilie toto.
narone ezaji Mungu zizia bomya ngare hapa ya kwa haya roho namunaenda kupiga yoda namunao pia yoda yapo hazumboni uosedini hawileti kudala wahazi mbone kombinezo ya hidrokarburi tsayo hasiwon tsikuri alafu baraka bai wala izonzo habari swengu haga ani zitendo zidura menda zinu tonto dakika soi mchiwanga sijetenguti haya roho namunaenda kupiga yoda namunao pia yoda yapo hazumboni uosedini hawileti kudala wahazi mbone kombinezo ya hidrokarburi tsayo hasiwon tsikuri alafu baraka bai wala izonzo habari swengu haga tonto mruka tselewa evanu etsi aturende evanu ezajiri komori bari bumdole koro ode lo katsu hambio kakairi ezajiri komori lo hunu shidorero hambavi rile kesa tano kwa zemia za turi ombe Mungu na tanganya mabafama bafuru ombe Mungu hawina namna tanganya yote mfumbili cha ombe Mungu Yesu Mungu hafadhu yanti yale hafadhu wana kazi fami pengi zo hula longa notio kama sibavu watujiri hidini surtude mroi Yesu Mungu alitolea haraka hata yeti reje zila suruane za nongo za kanaeti hakama ni mroi wanonu wakatimanu haufunja ruruvu haukarno shido parambano ngochoko yonti hauka zeta mwijote hizo hena bafunga sijirio na eka titogire na Joseph Amisila baba usono wanjo omrojuzi ulambeni nukamata hata mdu mzima henda ya tujua ya familia ngenda uje aweka ulazimu risheneri jiwanilia kama warenze mgwari me kabuli ya waraka yensire jei relona mufundi baduridini kama lazim yote ndoza haukaba na kesi na bavulila haubavulila wala kesi na ukada shesiwa shila au ne shesiwa shila huona tizo hizo za mazijiri maura jana sitijuzi aweka ili rihime aheko mwari kamili na wandoji urikubali riombe Mungu Mwenyezi Mungu alitolele fujari lilulanzi ngwari ni maneka ungujo sikina enzi ilansire jize tonto ani amamdu katselewa hokana ensiatu ne reglement de compte inundrongo za kazajiri mwezi wa September rakanuom kinishiha shababi on est le 7 mtamdu mwezi unu le 7 harmom jamtamdu mashababi wa mijinu wakawavurana walabao wazirenge yabongar lindao yabongar jodiba bandi ya kartoda wa mahakama sasa ana sikunga jirio ibanu nsi hatu warjo udungana mnanata dini ezi jirio zinu ala hakika tonto ibanu keja kartu wakati ngedi ngoye tonto wandwa tsanganyi ha wombenzi nudu au watsanganyi vanena murindo siyahe ibanu jego tonto banu ndo kana bala kabanu isoka bidiban roalo yeziru watu ezina tsono kabali banu ibanena bavupiano ya rengwa ibanu bali banu wala harmwezi wawehena bavungabo wanriho yeo kwa tsono kai kama wala muhasini mwendeza wala mwemiji hao na mijigari kio ebati kali retanganyeka Mwenyezi Mungu bakabuli rashida rafanya taratibu hata yensi yatu ya rejezi la suruane ze ndongo za kana omadwani haukata yongo ndo aina bavu yijuruhulo hata tayo wanango ndo haruma zila ntabu huende wa vurana ngabakaura kwinisi nji zigarateni tonto zigarateni mwanyasi shenda uri para. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nambari za masimu. Alhamdulillah. Mwanyasi shenda mjumbe habari wa Facebook FM harmaye eson huripara ilurenge fuvu harma mpango wa hatu wale wenu ekanga na zaha njeza ngawana mrongo mwanyasi shenda. Shukra mwanama Badru. Justif kanzani onesuka ya husuye suje wa itekeleza husu wananyasi wa lijijila itikudi ile lijijila mtambia washiri majirani wananyasi wa inu ndongo ikauza bisampira ama hamadeliwa zamba ndongo zenda mahakama ama mahakama kwa ja fanya zihaziza hao haungo sa inu izona kanzani oneseva nduka ya
ngari mbao mungwe amanika ya ukaya ngabo machi taunga jokorewa ya he deuxième division jokorewa mneja au baina hizi jamii hizo mbili amemba chinu ikabidiri wa harmali jikila kwambani wa shiri katikali au kairo ndio wananyasi wa mtamdu wa rengai tere ama ya ngabendwa mbio hata ya machini tolwa hivyo hasiba kundukaya de mashakaya abakanzani one sukaya mwana Badru vanu yangana na tsina yangana au kaya vanu daula ambesirano patina hajane marahia chezo wafikiria mbeseye mali watioma boshoni shafatina hajane marahia ukazi ndugu kauza bisahali hamade hedwazo nisabo mpira wakaurewa harmwisho anza sha ichihudi ama mpira wo isa ha problemu mabaya ikabidike babuha hili yani babuha solution ame solution yone mahakama kwa jesho ndo ma solution enoze problemu zino zirudi zijuha na wewe mfumnejao ani menasi zinjizi tola ora ha emananyasi uye jaulaya menasi zinjizi la yao ya ukayai machija hiyo ngetuka jau harmwerezo sosio ne serikali wada yode mana mwanyasi shenda yode mana aritsohelewa lesfala linu lende mahakama wale chililia lende alamiablu na mle mwarajana kimji baba nu ukandwambe na mwende alamiablu na kusira mbanga sinansi rambanga sina mahakama ya kaulazimu ya hukumu yebazi alamiablu zivumbulo zinu zinzide zisababishawe mabaya majiranu ani zabarindi abasa na mwensi ya hatu kotowaro wa orenda mdunai zilio kai yani zilio nyangu rana urafia normal mwanyasi sheda ni wakati bato mtundi mwana Badru aho bila shaka yabo msajaja lunji yao iminga mkamilukaya kabati mtundi haukaya mahakama wabidiwa wazie zitendazimu haukai kangwa hukumuo namna ya lazimu abo zitendwa madazimu zitozia na banungo siku wajana adito na kitangazaji sha tuluwekao ani dito la kitangazaji ngabo mwananyasi wa shifukudi ya samtamdu ya ulwa ya rao imeiba kishanokaya ununga dionawe dalilu usoma na nyasi mtamdu kaya hapa swashe hitwa nuwana nyasi wa tikudi kwa joni sa dalilu shaeka tambaze nungo hizo ilo dito la kitangazaji nukaya mimkaribu haku nuwana nyasi wa mtamdu mimkaribu haku nuwana nyasi wa itikudi au kaminga mfeze parti oharima masporteri wa ekipu ya mlauni ya itikudi ya washi marhaba benji mwanyasi shenda wajiamua nge uliho we mkaribu haruma suala hamadalinu eba gofikire kana uliho mwana wa washidi mwana mgazija we mwana mkomori yeri sarika ndo uloniyo hafaida yahe amani yahe nsi hatu hafaida yahe miji ya hatu juma izo za lazimuri fanyindi mwanyasi shenda ngamamini haukayanga ngami vajima mengoni mwe ushababi wahe surtout de masporteri wa ekipu ya mlauni ya itikudi hena wakati ngarishemelezawe amani ya ukaya na amani yo afdali rahani nubitsoka yonti ukaya si wandu majirani si wanaanya jaboko wananyasi wa mtambi kao ngariparsana humu haswa tada humu parasa si uparana rihadisi ukaya na amani ya emagavi hatu mpira utikia jali ya hele babula hatu ya hemiji ya hatu aizo miminga miparo antake sportueri numero 1 shamba numero 2 numero 1 wa ekipu ya mlauni na miparo kwa majori ya mlauni na miparo shababi wa ekipu ikawa hanza sportueri wa ekipu ya mlauni au kaza nongozi mumjoti kulikwa jazira kiukayambo mnabandla undaunwana nyao shati nongoza handi sampira bila shaka umji wa itikudi nani mji wa mtamdu kwa wazee ni mashababi makadre ngo harima nzia yokaye amani patanihe shakwati harima nzia yokama kemashaka amango jokaya mwanyasi shenda ye amani ngetuko kwa ranaje eke mahakama chili ya liswala lini ngatuko ka amanije ye amani kejo hansiwa eka mahakama severe ebe huzamba nreao yokana linus ala la kao mahakama wale chililia ebe ingi mahakama kwa fanya sanction severe iza jirilo tujojiri mwanyasi shenda ngabjuko ka amanije watsina mahakama kazi jojo wazitiri bila shaka
shango kaya serikali kwa jashina warenga decisions za hao wataka solution hapo bila shaka ndo jaranje so ndo jaranje haula ustarabu wa emijini omidi kama aminukaya emijini omidi ndio na wangu wasoma ndio na wazee wenza hikma mjoka washilio ndo halala mbai chambwe manyasi shenda izo tulizangamizawe miji wajuko ujaranjeje ekale ujahuni uwa eranje wajuko kawaindi ni ikaba kuja ulawa haukuja fungwa kujoka uja leo ni ulilie zukiwaho haji manyasi sheda alhatib ikabaho kujoka uka ohanyu uone mroja ulilie zukiwaho wake mroja bena ranjiani rikana miono watina sansuye mdola kujoka umonaji tojema manyasi sheda relezendo bimana vahe eranjima ya mahakama iyo ndiyo kawe mahakama wayatsuwa watu ya considere parce que watu fanyeza lazimu ama vahe izerangima za kimila nazi vahani zerangima za kidini izo mruka juhudi kukumlia ekae leo hamadi hidwazo ni sababu manama hajina ulaya abo iyo tifasiro kamimi bangunga mdojua nene na uweya uwe manama au kaya usilamu ko jarusu hali ko jamba mankatala kutila ko jamba aljururu qisas wamba mankatala kutila aljururu qisas aljururu qisas mankatala kutila amma ke jambo kahena mdu yajifanyili yajihukumlie yebo mahakama tufanyazi hayo yebo mahakama chilehazi hao shisile shotomo za rasuli banu ndugu jukumlie bande mahakama katufanyazi hayo enge bane mahakama yaka ufanya hazi ezajiri leo eshababi mwitikudi ajo ani shababi mumtam ani zinjojiri enge bane mahakama kafanya hamana mnozana nam aboti lazima bahi bila shaka rangu hali tinezi ya mfano hadisi rengao na enge mahakama ngahukumu namna ya lazimu bila shaka kama timrajo kumkumlia ngami d'accord na bino wa komodi wa msau ka mahakama ngaumai yandi atsongezao the problem zimu zijirio kaena mbuleo ya chukumlie ngarombo mnyezi Mungu ke emananyasi kao ya uloa yako kwa leo ngeo ni yamnike unono nane ya ulo jana ukaba mtizama dokaba mwaka ari jana hadisola tangazaji jana ba ulo ya mananyasi tena washiti hudi de kwa kartona ze video kartona badongo shailo disola kitangazaji shadu ko hivi ndongo raziona usifikia wodono dhahir winga monokaya holiha mahakama kwa mahakama ndo wali umjaje wa hezi tondwazi wachilla zanogozini haukaya wazichilia tilazimu bahi haina ndongoza ndo mahakama kazitu hukumwe namna ya lazimu itongeza umsajaja uji ya uharmaiti haina mndu ngwanzo ya jihukumlie ebongeago mimi atake raia wa hezi ya kumoni mimi shababi raia tijona maslaha wanone sineti waendesawe makatiani wakerazi watowe zanogozi wa hukumu au kaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ni mtu wa hukumu eheli Mwenyezi Mungu ya hamba yabo yo normal lokale wakemdoa wedichwa au mndu ya hide au mndu yafanye hele itendo shabidi kamba hukumu akikani kwa hukuma shaika mjara dondaji abonga aminukai shapongeza za waswidi banu rahaifu nejao na ambio kaya mimi ngo ndima supporter haikipu yete ko wongo tama supporter mwanyasi sanda banungo supporter na mabajiri ajadi hoti bi horilio mpira na orewa utirewa usamfugesa shade zitenda ziro zinu eba ni eshauri hindi harmesiro ziro zinu haukana vuvuni na nguani yomi jimizima eba banu ngo privilege mpira haune zitendwa eba wongo ono mpira banu mpira ono utirewa hauze kipizo zibanize wanizitolwa harmani nek amaningesha ye amani ya mijatu ningazije esha lazimu hindi yaba saimu so ntipanga sima responsable kullukum ra kul masunanda yanti eba nu haina mzima dasi ele kwere ko bidiri baliye redere kaza hindi kabli ya mpira bango so ba supporter banu on sanfu sha karjaba tanzeki pao shaibanu ilita halajiri esha urindi leta halajiri linu mwanama badru hamad hidna zamba linu emana lajiri de mahakama hapo ya ki eshawiri hindi amasola mandalilo ile jazinu sijiri eshawiri handalilo kaya mwanati na tojuo kaya kartina mahakama ya ortsona mahakama mruyati mbati jira mene hende yafanya hende hawe mwananya mbati jira mene de ho mwananya siwa naanya
aborlo wananya longoza mafiti za husumpira au ndo ani mnafikiri ranzi ishamba tende hawo mwananya haukaya kutuona manyasi shenda kutuona kabanda kabati mahakama shanga bo responsibility tena ya hemiji au kanale wenu bandi ya mwana wanko bogo siulawa ni mwana wa ahli baiti wa ahli ahn shabo ani lazimuo miwanko bogo nangamiziwa zenogozinzi tilawe shaula wehe kabaila ani yabo kabati malabo kabati zifungo nana kaende hafungwa omjikwa juhao wende wa mtowa eba kutsona kana ani hamanga poids de mesure ani ngabo de mesure de poids de mesure ama chintulisha sonza zinu ezinu kajala zimuzife arma mijihatu zinu bila shakela zimuzife au kayaba nuzinu ti kajali upande wo hambaba hayo kijali serikali bana sababu retaro mwe mijihatu ekamro fulani ha afanye tendo yukiri hakaka hukumdwa baula mwana wa mtu fulani kama ndio wazo ni sababu jaboko harumai hejiri onao komori gono ka henye mdu ya hiba mnapaka uonde ulo hopiriza ku sharinga mali jiwo katufungwa manyasi shenda harmeza jirizim ili waonde solution watoro hukuma harma ebambao ikao ilava omji wavuvuni mahakume zila zijiri harmao emijimili yahe washili ngombe ukana hukuma manda ila besheke na kwa kama hakume ngombe washili hanzaita amani ya mijini yemili ngelazimuo emijimili ya washili le anjarma zetaradudi zila pour éviter ngelazimuo ikebavuni mwe washili au wengo na namnaje ulio kabati mahakama mahakama shinga zija wandure je harme malabo ngombo walazimu malabo harme mijini yemili hauhulio ndawe ngebidio wandronde taratibu nompira ureo upande wa mpira mimi tuna maslaha kaya uransi wa nuburali bayani tijo bilenjeza pando hamu ngato na maslaha machi hamanda hili itawo ndio na itiso time yani sasa tegana kabula yo mitijo na maslaha herati wa pasiran onono upande wa sanction ngoyo no afdali au pour vous pour uliondawe anebatika sanction ya mijinu shaundwa ile wane ala myam mimi mtuju upande huo upande hangu shamimi ngami mtiti haruma anza wakishawiri ilimi jimiro jine tijoshenkeza hauka wala wa yawe wa shilingi yabo kwa jaza amba zijiri jana kabjaka hatua ani ezajiri vuvuni leo harme bambao Gilazimu zike exemplaire harme mijipia ini pour éviter mananga zemba kana vome prevenir ka wanzwano wazunga ba vome prevenir ke gerir gilazimu bake mifano ilima uloti zazo ajihau namnaje waleta buma na mabadu ndio hakayanu amadu ananyasha vuvuni wanikema hakume shabu ngojo kaya kana hivi bitemwa ngojo shabu boka walibi waja haukayango jo kaya na Afriki kango jo mru abuze rongozo soka fasili yabo amtsigono kaya be kwa wendo anza wa mbilo kawa lava mahamirawo istahiki okija stahiki oliondawo istahiki ijostahiki okija justahiki hanze amani ani hausai amani yabo istahiki kayo de juzi ya eto de juzi amani ihale dara hamemi jiyo mimi harmoni jiyo mimi sekudi na mtama marabe nji manyasi shendara nzida yo eswani garjonika garjonika zent antenne sur ma tonton ilir jobaya on pangon tonton wishe zambishia anga mishon kanaba kamyeza ngojora afato ka de jorongo kaka batina vula sujuru hido sindenga zija sindenjua ni sindemali sayo atemao ngabo kairi miti jorongo kakairi ekawa komoro shilo onjile na baba hanu ekamfumbila umfumbero haina banono jonjilana ndomba Mungu Mwenyezi Mungu alipone mabayano be mabayayo ngal maziro nondo olivo hensi ya tuila haukahula si washashi na yeso nzima sayo je pala na tena ba walware hanya walwala hena shitu wangu amelaje walola na lola abakairirike tranquille tonton bana tuambia ukana ngaona mpango leo ngojo zigarana teni dakika manya suri para salamu alaykum wa alaykum salam wa salam barzama sana ndo yuko biso danina alivu no ni manya sali na zida huni singo na mrongo harumai madari ansiwa hadali na mbosule maraba mpango amadu mpango muhimu lazima kama Muhammad azinu robo zishangi simaranya basi ndio tengeza mejati ya change naam zavedin tano nese manotable arenge decision ya olaba mzakuni mahakumi jake bozone sawa mimi tuna ka solution hiyo zabari namba okemi endelea
ruono zitodamanda zinu vuvona kazifanya contre mde ikango shele bao journalisti lazima kama historiamani zongo zi endelea shimba mde wakafanya nazo vuvona kalava kadiri ama asita warudi tena wajazifanya zinu na huo walava wajafanya zinu eske solution hiyo mimi tunaomba lazima kama solution hiyo ebe bande wakawa lavo watimize malavo au wanua au walava leo duardisi na warejeza zijiri kontro bweni kabati miji natu wazijirio ani haina siku ya miji hatu ngebira nao ngwatsinza nao ngwaula nao no hama kastura nsuzia ebe bane jukumu de vuvuni au emakama bangwana para musalama dalini eba wandu wavuvuni wakawafungwa armalis ola linu ngo yabo eba wa mde mfano hadisi wafungwa ngwao eba wa ikoni wakawafungwa mfano hadisi ngwao o amoro ani vanu relezendo manyasi no vanu sisi karno duar amai de bamane no to makam parce malabu ya mji yo kaiti hamasharia amaisha na shakomor shaku au hamai dunia kabusi za mruno tabu ya ukanamba arenge sengso ya mti sha ila lekeza bandara lekeza ila bandara kama chanka jaringa samsu yansi wanko jarenga warenge ya dafu ya hao ya ukana kwa na ukana na warme marengo ya hao mahakama yo manrajina wapare mahakama wastehie mahakama ni wafanye mahakama wanduane kawa parsuwa wafungwa wala ani warumiloe hukuma shako jarenga ani inuma labonu ya mbadi yo example na kautoa banu lone kafanyisha akti amalio au haki ngo fulani umji urenge hatwa yuti haki balole muafikiano wa hatu na hansi amai ziswaza hatu au hama swashatu au hama mtu hatu sha yuti haki ngono yuti haki na yende kutumia hatu na hiyo yoste hilo rana mahakama mrutsa uwa yende afungwa prison rana ula wa harma mji yoste hilo maana sikatina mahakama ngono katina mahakama aranziba la uramba baka mahakama depuis que le jour est jour depuis que le monde est monde yekomori iliko kansa mamilo yende mana yende ka hote sécuritaire mamiji hatu vanu sisi kachaparo kana mahakama ndisiku komora mbishata rasura mimi na maisha akili mimi nilwadi sira mimi na maisha akili njaparo ishia ba mahakama yabo atonga wewe ulionda we solution hindi solution masuala madani solution mimi waporte mimi solution mimi ni wana ngono nekaleo bande kambara rarangua ya ukana makamti mahakama ngono rakubaliana ba decision zilongola kwa namnani tujona mjama vuvuni wafanya studio shamandu wafanya shabili tura wala shinu shararu shinu shararu mimi mjozili abota won ko fema shararu mimi njako wona ba mahakama tujona melazimu vuvuni wala definitive hamwazi nongo pia sedoka mama emila basi ngono baada ya mpira wa mndu na mpira wa mhono hali kalte ikaomba vuvuni ngwao vanu vuvuni bai aunde miji vanu zinu leo vuvuni shinshara rukweli shaharuma miji zinu basjirio vanu amai miji tanga zijirio ngoradi mana mami jatu tanga zijirio shamngere mabesha ya ukana mbamu ngabo wafao ngabo ulo ngabo nkodezi ya miji na dinji wanro ulo wafu shabanu ikayo different mana vanu ngabo kaya ya mji wafanya ndongo ngabo kaya kana batru au ngwa mzazahe mkono yo different alafu ikaya vuvuni ino katukuba mbu fulani ngakuwa umji chene mana nzorambe ngabo mijikojo njila na wafu shababi au wanrokoza yede mana lazimu ambaranzida basa eno arenge example ijoka definitive donc amanda zinu sitijiri tena atijara ketita par exemple omjini hapo wasifanya ebano kutona ka jukumu ni mahakama ndo wao banu c'est le premier responsable ya zinu zinu baada kamati juge mamuzo mandalini mimi amkubali tutafe d'accord ya kana mbarenge kana mahakama zinu kazati jiri ngere kana mahakama ngono zinu kazati jiri sharan skatna mahakama dema rasula mwastada tangala mwangamanda zinu zijiri sha emanotable doit prononcer sha mahakama jusqu'à maintenant quand prononcer maraba menji manyasi baripara wakati usa uwasuli dakazanu tontongo na dakambili iliriba mpango bele rarani kwa se wasu baba chayo ngwajelo kumuri wajitamka hawa kairiri wambe mnguru tofatia nyezi mwari beza khairi to armaza nishonga fuzinu nyezi mwari sekunfa kunari tole ye grupo ya mafuja rilona enzi mateka lelo ngwaje ile yaribewa nekao ngojushinda wasikinenti
amani ya henti rejei surtout hema siwayo mane Mwenyezi Mungu ajele haina mwanamkomo rujoka harumama siwayo mane yayo hawo haina bahanu balo mwanamkomori na bonze rondani wanwake amani watiketa muridoze ze tabuza jiri zinu surtout des affaires tuya za mabafuna mabavu siyo kama sa tambu gyoshinda ke tranquille ke manabo hamba ngondo ya nuno ritila gashonzi yani au ngondo ya nuno deposit yani eba on awoka ili toifatia Mwenyezi Mungu alimeza khairi ya ritoa rumaza ishongefu na ritobe ya rabu hauka yede za lazimu haina wapando naam kabla ya Fatiha zingareni ni dakika kabla ya Fatiha zingareni kabla ya Fatiha toto zingareni tena manya suri para toto remnike anteni ya jabe dua manya suri para. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barzamasi wasina sana ndio kwetu dasina Ahmed Marseille manya samedi ujoju sambabileji ilio rohishino ngona mrugo non en fait skanzani renge fungu olio dumpango endelea okangwe dao yabo endelea manyasa nione sikana ni ngamji rubuzo en fait yote fikre hangu ngo libre endelea ngamji rubuzo hakune decision kwa irenge wa mji wa Vuvuni olio de mala kuyambilwa ukana ya nabo mji wa Vuvuni na sababu disitendo za jiri hauka ngamunukana ilo tidala hata kanaka ubonesa wale ilo kanaka ujalibonesa jokati jivwale we kai notabilité wakao wanduga unaukana hali manati dabaha wanduga unaukana hali kaustehilwa wakawa juha warengeze ngozinu amuhimu utahashawiri wakao ngalijoka ya leo na mau na bole shawiri la leo tidoso kari wende haruma bangwe wende wapikana rilava mji fulani watinakana deja wafanya mba mtazao wa jue original zenongozi eba namna rjo résoudre ces problèmes zinu zijeza jiritera donc yo mrungo elewa ukana zote nongozao mahaka wa tushida faiza nongo hizo chao liwanda ila notabilité ya henga zijaha tulikojua kana ujiste emanaha ni wakadojiste yakaustehi badabukana huwa kaujiste yengeleo notabilité bubajiro ngo abaliso wende waone serikali waone kana garanzao zitendo amanda zimbe zisie yabo si notabilité zinongoranzao doka zitendo zimu zihundane na shawiri imanani shawiri wajoli toa manyanyasi zinozinga jiriyo haina usiku ruhunda za muamba o mjini hao hatambabaya mnyuzaya hambana ngwa wanoba keshawiri ruono ezajiri za ondrema na hatu fainaho ezajira mamiji mindwa jina ezajiri ama hamejuzi ola ya puemru ya tondo shonode wenye mji wajamba kana natsoulawa ani kwamba kahanze amani babanu zindumzuka twamba banu haina usukunga shemelezi wao ngazanzu wao shame mahakama warumena mnendo jina yode mana wako vanu ndongo bukao zijiri za mnumzima au za dawa izoti sawa na ndongo bukao zijiri hama mabavu au nichi au kangono wo mathala ni hamana tuhamba muwamba abude familia yahe chaleo wanrubangu omjuju hawande wamba omjuamba ukananga lanze amani hatu na ulawa mjua Vuvuni ngono solution mjua Vuvuni wa essayer wa porte fikirikana desemba jona kana yo solution bukao ndio sage parce que wadungu wataha wende harmaze instance juridique za enti watahekana mahakama yafanywa au vemo feni mvokao de mnishe shetendo shinu yani kiwa izule sijiri harma miji yana usiku manyasi karelwa na ani narelwa nendo manyasi dakika narelwa nendo ba anirikwa venu farmans olalinu baso ntipenda sima responsable zijiri baina Vuvuni na mde dakika nzima ngamjoni komrongo zijiri baina Vuvuni na mde wajua manotablu na bakemahakama zijiri baina Vuvuni na Bweni manotablu na bakemahakama leo zija baina ya Vuvuni na Bweni na Nruani manotablu na bakemahakama ngajiri harbi miji hatu manotablu na ani ngartojo dukar mahakama na mnenu na wenye zitenda zilizojeza naam mwembulantilizi endelea yewe ngono kana enge mahakama yarengeze ze ingerengeze vamana zao yote tukanje na sheyende bana namzora ambe kana ye erreur ilo bana
ya uparona bavulende lione serikali kanange didio bana bahange didio za ferazino e mahakama yani ko hurja wao warnejiza shangono e bamba par exemple wajuha wajirene ngwa gente harma instance ya mahakama ikiwa joka hukumu nabo yo kwa na ushinda kwa jajanti Manyasi Elezando kwa jajanti Manyasi Elezando Manyasi hudunge duskuru ndo maranzi dakika nzima Manyasi dakika nzima Manyasi kwa jajanti harma instance wowo wapara dakika nzima Manyasi kwa jajanti harma instance wapare mahakama warumie yakukuja dungo mpango hamba wapare mahakama harumona nwao womona nwamila izo za hao shawapare mahakama wastay yani wafanye hukuma wafanye zitendo wafungwa ama ni ahensi wapara hizo kwa jamba ukana ye mahakama wastay hao wadunge zila wao ambao wao wana mikonsi ya hao ya mila jemiji hatu sonti pia kama mtu afanya nai mrujo ulawa homjini abonge mahakama ndo afanyiza hao shao kwa jamba kwa amrisha mahakama mwamba garanzawe mahakama wenye ufanya zitendo zinu waparisiwa wafungwa mstay yezifungu shasisi ngasina zilabo za hatu wao walawe kingazija yani wafanya emikonti ya kimila ya hao ili wewe mimi zoneleze yumengo ni mwe sirejezao haku yensi takukana heni Mungu komori wangoanza wali ho watutimiwa yemila yuke tiharumaye ye kwa tine instance kwa tine ye competence ya uvije itendo amadisho parce que bana ngileo mimi zoneleza kanengele otijende wakana mazamana watu wabambao hawe wazee watu wabambao wende wafanya delegation wende wa ministry de la justice hawende wa president de la république wamtaha kana ngidio zitendo zinunu ingwai ziundane na dalao wakao ndio kwa tina instance ya hudumia mila ya hao harumemiji hao wanishintike sharia harumemiji kana wale okweli hakika ibambao wa decide mwanzo wa rejile sibai tena wanu warpitena waisegi waunde solution harumetsongeza ze problem rekada mmenitira rekanda kuisuka yonti donc chale mala bona indini ekutona kayo shirishariati udiwaza Manyasi udiwaza kana harumemiji hatu mrutsa wayande yafungwa wa prison no yatifungwa wa mjini yatira wa kimji eba yoside mahakama ya kimiji barasongokana ekabajiri ngambokana na mrejelane mwende maranjiane wa mjini eshiko sonza ranjana hivi na mwende maranjana la miabu emalabu efasira emila hindi sindio ndokana mdokarma kuma ya hai ekale waja walava wa mji ikoni wala wa mbashilo wala wa mbambao kwa tuzo participe ila okonda kanti wafikiri iliva warengaze karari zao za miji ya ukana bana basainu haina mwana mwikoni ujonda songodaya hobambaoni ya bujola bakimji basi si kartwanza zinzijira rumemiji yanga zija hudwaza ka president wae yende ya para ya madhamana wa miji ya ukana ni manotable madhamana miji na mregeze zamana za nyukimiji ili mregeze sharafa cha hensi emalabo ya miji yani yona thamani harmainga zayatu na kansi rana ya kimahakama eba kutona kabo wao warumia yone instance hao hauka yu wamilikio demila yewe kutona ka par exemple malabo amanda yao yaukaja hukumu hata tewa wandu kaudo arenda zitendwa zi wandu arenda na so wandu arenda ze par exemple wandu waliomo l'hôpital aba haha wandu hafa kutona kene malabo yao katsu surata wangu kaudwa jiriteze sabaroto husu nabo omji watoto wareka sanction bao ye famia ho wangu wao wawatowe harmama fulani hawambe ukana bana babandia mritsongeza no mjiongo ngo sanction ngo jo wangu wao omjiongo jo wangu wao par exemple omji jukashinda determine kana banu fulani wei haulawa hoizo za mahakama sha omji banu urtidwaze kana zojo jiro mijini hatu sujulana zojo jiro mijini hatu mtu akademi nawe render fanya nai asha sujuda ka woba drambu fulani da roha ngabo mjikono mjua ekadami na badru ngarwa nao titia badru shonole c'est facile on peut avoir jojo kana oui badru tu vas shonole ni Ahmed welewa no facile wangu shinda determine amba joa sawa katibo kao renga timpirani ngo nao jelongo wangu abishila na mawe hula ngabo ngozi jibo kao hata
Shayo ndemana yondemana sisi rambao yaukana ekandu kwa tushilo jua yondemana rambao yaukana ekandu kwa tushilo determine yaukana dobi haruma fijo dobi yafanya ekawandu esanction ijile wandu pia yarulo jiko obligé determinewa zote tunazoreka sekana mena bukuzo kasushida za determinewa da bukawandu kwa subulia wandu ma competence waheze no hizo ema competence ba eu uni honda ema competence ba wala ma competando haruma swala nini wala ma competando ngabo police judiciaire nenda ujiko shida idetermine ando ko rampira wale mambo paswa sheitwa police judiciaire ujiko na bendi ujambe kale bwelinu namna radater le bwelinu we badula zingara le ekabafanywa ekawandu adungu afanya anketi ya kweli kakwe district mungu fikirika badu zanungu jiro komori eke serikali wongo unaokazila ndugu muhimu kwa jishinda wa Paris wafanya wewe zila oparsani mru ya ula wahonze yare mabwe wajiko oparsani naje yemdenda parso ula ya ulawa ya parso ula lala urozitsi ya ulawa ya hafa wanoziko jokando vya mdemele bwelini wajiko jokando vya ya msasanya kwa miebana wangwe polisi atuwasudila jamandio quand kwa jareme sanction générale ili haina mbufanze chindo shila ala recherche ateni mhaju parsiwa hata ndi gawe shawiri ya shawiri ya shawiri ndo ndo ngafanya ala recherche ateni mhaju parsiwa verjeri hukumu mbukangar jua kana wengi jindo saa bimuku arwana wa susifanya akwa bari hukumu yonde bana ranzorame emnu diko juaje ngiyabo lambirano wa amani ya mijiyo ekaramba ukana karsurenga wandua vuvuni hawandua nduani bara hakartujwe ya kumdwe ndobi ngiyabo mbirano wa vuvuni na nduani ujiko ukaje ya amani no kijajo kiri kaya mwanza nungo hizo kabati wandu yakana mathalani ngo mathalani ngo Julian leo kana wandu karibu nezo kwa swaba dao kwa Julian leo kana wandu karibu banu wewe ngoremema na ya kimila ya ukana ketulazimu izo tezi ngani abantu wewe ngwambo gani ngoremema na ya kimila hauna mnaje ngombo hoka emela ya kimila katina thamano wao juu mimi emela ya kimila aruma fera kelilo amonokana emela ya kimila ngo aruma fera hivi emela ya kimila ngo aruma fera hivi eka katsurumia ya amania hemiji katsurumia miji hatu ametrize ya iliondwa jokana wakarma mdungano iliondwa stahilana iliondwa evitelunga mandazimu au kabanu kuishia ndumtuda arangwa mahakama hafungwa haradajiziwa nswabili umono nziani ngiabo ngamanizo joka uziaindi na ukuno shuno zimakama ila mila hatukusistehi vile bana kukifanya pression yao pression hii mila na mahakama yenda unadabu wafanya pression mahidi watu shuno fanya pression harma mila yao kujoba mahakama watu shuno watu uparoisha region quelconque tanda ole wabwajuha uno baba ole wabwajuha wede ono minister wamona ministra ministra wamona mrende kwa tuona kwa tuparenga zija wamba ukana na mtijo mjini hunu bende instance ya hao ministra wamona mrende deja van yo instance pour qu'on compétent yo instance ilo compétent dai wodo ndo video wangu ni wodo ndo video ndo kazizitso ngo wao ndudo ambira hunu ekaba ulo wa mndu wodo mbokana ngadora tandu ministre public ko jiporte plein ko jiporte partie civile ujiporte yabo bandorono ngadora waone nawe hazi yao iwatsoha wao warbiti naomba ukana nywandu wanyamiji na mndege dhamana ebana serikali rais juzi manyasi juzi rais amba ukana ni madhamana wa miji na mndegeze dhamana za hanyu harume miji mndegeze amani mndegeze shoshaenga zija mndegeze hukuma za hanyu ani wole eze hukuma rais kwamba ndio d'après toi na mama miji wako vumla bonda de madhamana wa mila wanachezesha shosha mila madhamana mila yake tukade chef de village wa hantu woniba yake tuka boko izo pia bangi amba ukana hazambandro hambanyi mano tabu marama menji mwanyasi karoroti za mtoto ya anteni bamtu na mangartungura mahiyo ngwele wasi ndrambao shama ngartunganza rendele na ndrongo ikao soti pia ngarelo tonto behetu wa iliri bayo mpango nari bahedu mkana baraka baba ngojoma mkina bese mananyasa abo manasi watu abo gena mharuma kauta haukaza nyumeni ngabu nguto semea nguto shelabo utojo kwa mwanando wa hebandao endelea tonto yake akebazimana siru domba Mungu ngoto mashaka amekamwa benze banu sipenda sia wasi abuka batindu tojibo mjujidwa na tabama nizo ngabo na rombe Mungu na towedo mkana barakari wako morili pa Edward Rukuma siba Mwenyezi Mungu alibeza khairi. Amina. Bismillah. Amina. Mwenyezi Mungu atoharuma zangu sogefu. Mwenyezi Mungu alibeba hati nje mensi yatu la Mwenyezi Mungu ajele
rowalo honda ni walo bonze ngwari to haruma za nisonge Amin, fuma amin. haina banu honi bwa he dunia kamili haina banu balo mkomori Mwenyezi Mungu amania zungule hena mna lazim watina tambo ngwari pone mabadu na akhira Mwenyezi Mungu ajeli wanyikao ngwajirisa zitendo zinu ngwabe fikira njema warati za tabia bisino olo atitujoa huu Mwenyezi Mungu ajeli wanamwikao warege nsimate kalelo ngwabe subira weshele wa ukabanwa simbi kufuru zinji warejebu mnguju hauna hana ukata yo ze familia zijuri hilo hao na zone zatu zonzi ingabo mnguna litoharma za isongefu ngwari pone mabani Mwenyezi Mungu abitakulfa kunu yaritole mafujera wameka kwati mafakanenzi au kawa bitigaje lizinji na tabuzi nji ngwari re waneka ungwa jo ushinda wa fayo komoria kwa hanza bila lamina kama wenzi amina maraba Mwenyezi Mungu ajelezi la tabia mikao haina mrikao ngeharmwezi hino wajiri sazi tendo zijirowa haujirisowa komori Mwenyezi Mungu walimezo waoneze tamwikao dosijirewe malaho ikaudo wayajuruwe kama wenze ngwari pone mabaya Mwenyezi Mungu hafadhi kama wenze maraba menji tonton bwa jamu harma mpango watu za tukufu wa Facebook FM ikarwa swili harma yedua ya tonton ya bosure jei harma oanrikao do arangaliao iliri ombele umri mle na suha njema na unono na subra ye manyasi mhu wa Facebook FM Abdullah Abdul Hassan ya jikubali ya parwa agwa Mwenyezi Mungu ambe subira na imani na unono mwinji hanta ya rasuli insha Allah taala yituhale yabo sure je wajao ya rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sambi hafadhahu Allah wa raahu ya gouverneur wa haki wa hele siwa Lanzwani Muhammad Ali Swalih ya jikubali ya parwa mamaduko hatu suhamba baba Nurdini habari mwanzao hele zina hilo nano anrikao dua hundwa ne mashaka harmaye makati ya musuyanu ruombedu watsena Mwenyezi Mungu hifadhi yensi ya hatu Mwenyezi Mungu yabe emazamanika ondo ongozao yensi ya hatu ye taufiki ya wabeshe imani ya warejeze ili warejei hafaida ya he emaranya Mwenyezi Mungu atamanyise wana wahe masiwa harma amani Mwenyezi Mungu atuponesha shahe mabaya ya haina usiku harma ye miji ya hatu mitiba ya mpango umru hanijala kubaliki Mwenyezi Mungu na samihi haina mrikao handende nayo usikwale wenu haina mrikao hanvumbwa nayo usikwale wenu haina mrikao hanrujo usikwale wenu haina mrikao amumtahomba hindu timsamihi kimwenyezi Mungu iliba ya Mwenyezi Mungu yaje yamsamihi yabo bila shaka miutaha haina mrikao timdende nayi hautimvumbua hautamba ya tulazimu haungu ntahomba hindu miumtaha kimwenyezi Mungu yansamihi iliba ya Mwenyezi Mungu maudu yaje yamsamihi haina mrika wangu nsahomba hindu kajawahi yansamihi eka Mwenyezi Mungu ajaenlianke miongoni mwa andrika kwa naka ujuha osikwa maudu ngena wala andrika wande ya lazimu ya warejei ili ajatahe haki yahe ili haina andrika wande njoka ya haamani ya kuhata mpakanda abo eze jamati ya salam miadi abo ngedo osikwa maudu shaholiho Abu Bakr Shamas hamba ukana yela ulo tilama jini mazetoani na zukurula juma ezijirio harma yensi ya hatu yema katiana mwana siasa mkomori hata leo kutula wa udhalimu nafasi yaha honzima bae ndo ukaya urehichwa mwana nyuhu nge urengeze mamlaka au urumia mvu nge urengeze mamlaka kamvu ndezo jumilwao harmule mengunu basi hima batizo ngazijao ela leo sila majini le parisela leo sila majini ngaritsanganyao na mazetwani na wadhukurulwa oharmo mpango wa hele parisa ela leo sila majini mazetwani na wadhukurulwa bihayo masiwani na mpwela na rabulwa waongozi maheza shani komori leo gaboza holwa msujilwa na mobarani ubosi wa hanyu rabulwa waongozi maheza shani komori leo gaboza holwa msujilwa na mobarani ubosi wa hanyura bulwa tingania muitendeza boti hindu mbiri gono ezale ozi waduzuwa wakomodi
singania muitendeza boti hindu mbirigono ezaleozi waduzuwa wakomori watuano raia kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano raia kajarati huiombea uiwanona mgungu mwano lishelewa humana honi derehema yangu ena leo tila majini mazetwani na wadhukurula mbiha yohoma siwani ena mpwela na rambula waongozi maheza shani komori leo ngaboza hola msujilo na mobarani umosi wa hanyura mula waongozi maheza shani komori leo ngaboza hola msujilo na mobarani umosi wa hanyura mula siasa ya mahamiongo ya nabono keri wa jinta iundonono bongolo omiso ando hazi wa jinta siasa ya mahamiongo ya nabono keri wa jinta iundonono bongolo omiso ando hazi wa jinta kumbeini washiwe adui nalale bunze emfahadui kumbeini washiwe adui nalale bunze emfahadui elaleo nalede pari lawami mkononi elaleo tila majini mazetoni na wadhukuruna mbihanyo humasiwani ena mpwela na ramula waongozi maheza shani komori leo ngaboza hola msujilo na mobarani ubosi wa hanyura mula Wangaliza tukufu waongozi maheza shani komori leo ngaboza hola msujilo na mobarani ubosi wa hanyura mula ebo waumba ardhi na bingu faransa irekobe masiwa haya sijini saetwale ongu ilibe ebo waumba ardhi na bingu faransa irekobe masiwa haya sijini saetwale ongu ilibe hifadhi ya masiwa hatu yebe adui yenu hamgu mwabe hifadhi ya masiwa hatu yebe adui yenu hamgu mwabe uina kisina fenishe tangani limwendelee rishelewa humana honi derehema ya Mungu uina kisina fenishe tangani limwendelee rishelewa humana honi derehema ya Mungu Hantapakada abu wangu ya tukufu wa he Facebook FM ila leo tila majini shama zetwani ngebidiyo wa zekurulwa ili rumombe Mwenyezi Mungu ndondondo nekebahi ngedigohi ngelazimu wasi wa Komori ala hakika haukana yensi hatu sarenge turnur indwaji ngelazimu wasi wa Komori ala hakika rireti faida za kisiasa bavuni rangalie ye maudu ya he yensi hatu ngelazimu wasi wana wa Komori haina mdu na rawe embabia joshinda haukana yensi ngiyo harumatabu sinde yezi tidendo nai sinde yezi yensi ngiyo harumatabu sinde mazamana waruma yensi hatu tidu yande sauna iwa oche soti pia ngasi harumatabu soti pia ngasi mazamana na haina mzimandasi ujo uzisiwa haukana eya ungu wako kwa homo jana olati anzali tila mwambi ya nda ungu kwa homo uwa emanyanyasi mruani juzi olati anzali tila mwambi ya endea mungu ya uwe mru o ezitendo zidiro zivioleo wana hatu ngarjoka na ngabujukumu
jukumu nzima bila shaka yahe mahakama shakablia ya ukana mdwende ya hukumlwa ngabo sisi rifanyao ezitendwa ziziro ngabo sisi kabo madhamana wa miji ikao wao duatsa house ala madanu wasasanya ngaruo nao baadhi ya wandu wengi kaongwa tolo miji ngwala wao bahari wa janibu haurambe wajubuza itendwa iziro shajiri harumansi yabo upando wa hatu sonti pia ngasima dhamana sonti pia ngasima dhamana kullukum rai wa kullu mas'ul an rayantihi ngelazimuo siasa mbali politiki mbali nsi yokana wandu ngewa joka siasa nsi yokana tomaya ngewa joka siasa sonti pia ngasima dhamana ranzi harma miji hatu huja waswili walio harma yezi yaweza lazimu dokangeni ngohi rijetoba narukubali yokana rijatoba Mwenyezi Mungu yajurika tauba sonti pia haina mndu ngie muhimu rizingana mihono ukana ukweli izoronai makatiana harmenti hatu sa mimi personnellement rani soka wahara shada la ilaha illallah shada muhammad rasulullah ezijiri harmenti hatu ngabo sibabu ukana ngabo zero harmenti hatu makatiana na resia sabavuni rangalie maudu ya henye shada la ilaha illallah henye msuparandwa siasa ngamonawe zajiri Cote d'Ivoire bagbona la sana watara hafaida na amani ya heyonsi hafaida ya amani ya heyonsi hafaida ya amani nuwakazi wa hensi wazingara ni mihono lene midier harendeha demkarbu na eleo ila pia ha amani ya heyonsi ngabandwa johamba namna ndwa jina vomietar que jamais wakati nguo wakana wakomor wazingara ni matsa ilie jazinu ziziye ile jazunzizie wa mala rasul ila albalahu mubin eka rasuliban sumba Mwenyezi Mungu likemengo mandu kaondo juba mfilwa ile tasila maudu Mwenyezi Mungu alibe umuri mwingi inshallah taala yaribe ritahe tauba rari jamaswili ripare shahada kabla ya jamaswili kabla ya hufa bandi ya ikari para likemengo mandu kaondo jo unda tauba waju samhilwa inshallah taala eze jamaa pia salam.